अस्सलामु अलैकुम सामिन किराम। 5 रबीउल अव्वल है, 12 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद ज़ैद की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में ज़ेर तालीम हैं और कारी अब्दुल रऊफ़ बुलंद शहरी के शागिर्द रशीद हैं। इसी तरह आप खलीफ़ा मजाद मौलाना मुआज़ कासमी हुसैन पूरी के फ़र्जंद अर्जुमन हैं। इस तिलावत के लिए हम मुफ्ती नदीम साहब मुज़फ़्फ़रनगरी के निहायत शुक्रगुज़ार हैं। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यंफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم